सड़क हादसे में युवक की मौत। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर राजगंज के बूधनगर इलाके में आज सुबह एक दुखद हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान दिलवर हुसैन के रूप में की गई है और उसका घर राजगंज के भोलापाड़ा इलाके में है। वो फुलवाड़ी स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। हर दिन की तरह आज सुबह भी वो अपने बाइक से काम पर जा रहा था, तभी दुर्घटना हो गई। खबर मिलते ही भोरेर आलो थाना और राजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। 100 को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ঘটনাটা কি দেখলাম এটা কখন হয়েছে জানি না, তো মোটামুটি 6টার দিকে হবে। তো আমি এসে দেখলাম তো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তো এখানে মাসখানি হয়ে গেল, এটা নিয়ে 5 বার হয়ে গেল, মানে হচ্ছে তো ডেট। হ্যাঁ, তো পুরো একদম জায়গাটা ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে এই জায়গাটা না। তো এটা বন্ধুনগর একদম সব বের হয়ে আছে, ফুটি কাটা একদম সব স্পট ডেট। কিসে আছে? হ্যাঁ, বাইকে আসছে, জলপাইগুড়ি থেকে আসতেছিল, তো যাবে শিলিগুড়ি মনে হয়। জানা গেছে কি কোথাকার? না, এখনো জানা যায়নি কোথাকার এটা। বয়স কিরকম হতে পারে? বয়স শুনলাম কি হবে, 35-40 হবে। কিসের সাথে ধাক্কা লাগছে এটা তো জানা যায় না। এটা তো জানা যায়নি, কারণ আমরা ছিলাম না, যেহেতু দেখিনি, কি করে বলবো। সম্ভবত যে এটা বড় গাড়ি হোক। কি মনে করছেন যে আজকে কি কুয়াশার জন্য? হ্যাঁ, হতে পারে কুয়াশার জন্য, এমনও হতে পারে, কুয়াশা দেখা যায়নি। কোন জায়গায়? এটা বন্ধুনগর। আপনার নাম? আমার নাম সাদ্দাম হোসেন।